It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imaginar un mundo. I wonder if you can. Sin cielo ni infierno, a brotherhood of men. Imaginar la gente viviendo en paz. Me llama soñador. Sé que el único no soy. Espero un día terminar. Y no el mundo será. And the world will be as one. Once and forever. May sustansyang lawas. Nabis yung kangkong, mga cowboy. Ito ang pinakadabis ng kangkong sa tanan-tanan. Kung mapaluto mo ginanay, nalang ko ninyo. Tuan ta mo. Pakitir mas kuha pwede. Kangkong tanan handa. Ginagmay ang kangkong. Tinangkong ang kangkong. Medium ang kangkong. Tinangkong. Nana. Kaunsa ko mga cowboy. Mga cowboy. Nakatulong tunga ko. Nakatulo. Kaya, namig kayo. Kadlawon pa manggugkun lako mga cowboy. Mga pakulit. Tutso kong duty. Kadlawon ko milako. Ito sa market. Asing ko kita ako pag dito. Amalit na ko dito. Gusto ko kangkong. Ba't ko ham. Ba't ko karne. Walang karne. Ito nga. Malaking kilos karne. 320. So 160 ito nga. Pero lamas. Ang lamas. Midakan po pa. Apit 100. So, kangkong, 15 lang kangkong, buratora. 15, lamas, apit 100, dato 100, apis kangkong. Gawin karne, 160. So, 260 ako nagasto sa kangkong. Pagkog ham, 28 ang isa, 2.56. So, kung naka 216 ako, plus ham, so mga 300 plus ako nagasto. Ayan na. Sarong pamahaw na mo, 300 plus. Apil na sa kape.
Oo, salamat.